औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की, और एक सवाल है जो कि मैं आप लोगों के सामने छोड़ना चाहूँ। जो बहुत दिनों से कोशिश की जा रही थी कि इस बात पर वीडियो बनाएं, लेकिन टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी। सवाल ये है, आखिरकार ज़हीर गैंग की हिमायत क्यों? बहुत सारी बातें इस मौजू पर कहने वाली हैं, बहुत सारी बातें लोग कह रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन जो मेरा सवाल है, मैं थोड़ा-सा तफ़सील में बताऊँगा। बच्ची मग़विया, एक 14 साल की बच्ची अपने घर के बाहर से 16 अप्रैल 2022 को गायब होती है। फिर जो भी हालात हुए, 2 महीने उसके वालिदैन मीडिया पे जाते हैं, फिर वो मिल जाती है, फिर उसके इंटरव्यूज़ आते हैं, और वो अपना फिर वो लाहौर में दारुल अमान में होती है, फिर वहाँ से कराची आती है, फिर दारुल अमान में फिर वालिदैन की मुलाकातें, और फिर अपने घर। ये सारी बातें हैं एक तरफ रख के। सवाल ये है कि इस दौरान कुछ बातें जो कि मैं करना चाह रहा हूँ, ज़हीर के साथ ना मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना किसी और की। इसी तरह मेहदी काज़मी साहब के साथ ना मेरी कोई ज़ाती रिश्तेदारी है, ना 99% लोगों की। लेकिन ये मैं अपनी थोड़ी-सी बात की तरदीद थोड़ी-सी और करूँगा कि ज़हीर के साथ दुश्मनी में शायद मैं भी शामिल हूँ। उसकी वजह फिर मैं बताता हूँ। ज़हीर के बारे में देखा हमने, उसका सीडीआर, उसका मोबाइल फ़ोन की लोकेशन बता रही है कि वो कराची में था। फिर उसके जो जिस तरह बातें हुई, सब कुछ एक तरफ। हीर रांझा की कहानी, माफ़ कीजिएगा, रोमियो जूलियट की कहानी बनाने की कोशिश की गई, जो वकील साहब ने अदालत में कहा। वो सारी ड्रामाबाज़ियाँ एक तरफ, उसके अमल की हिमायत होनी चाहिए। जिस तरीके से उसने ये काम किया, क्या उसकी हिमायत बनती है? ये सवाल है औलाद वालों के लिए, जिनकी छोटी बच्चियाँ। क्या माँ-बाप इसलिए बच्चियाँ पैदा करते हैं कि कोई बंदा, कोई इस तरह का उबाश इनको बहला-फुसला कर घर से ले जाए, और फिर एक बयानिया बनाया जाए कि इन्होंने निकाह किया है? क्या ये इस्लामी तरीका है? क्या ये पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल बात है? क्या कोई मुहज़्ज़ब माशरा इस तरह की बातें करता है? पाकिस्तान के हवाले से मैं ख़ास तौर पे इसलिए बात करता हूँ, जो कि हम लोग सब पाकिस्तानी हैं। कोई गैरतमंद बंदा इस तरह की बातें बर्दाश्त करता है? ये सवाल है कि जो कि मैं इस वीडियो में करना चाह रहा था। क्या वजह है कि एक नापसंदीदा अमल, अगवा, घर से भगाना, धोखे से बाहर बुलाना, फिर इस तरह की बातें, और फिर उसको हिमायत की जा रही है, उसकी हिमायत में बोला जा रहा है। वजह क्या है? कौन लोग हैं ये जो चाहते हैं कि इनकी हिमायत में बोला जाए? मकासद जो भी हों, उस वीडियो पर, उस मौजू पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, हो रही हैं, होती रहेंगी, जब तक मसला ख़त्म नहीं हो जाता। भरी अदालत में बच्ची ने कहा कि मुझे वालिदैन के साथ जाना है। इसका मतलब बहुत साफ है।
کہ بچی گھر سے جاتے ہوئے اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی. اگر بچی کا دل میں کوئی بھی بات ہوتی تو وہ ساتھ بیٹھا تھا، ساتھ کھڑا تھا. ایسا ہوا نہیں. اس کے بعد مسلسل جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، کیوں کی جا رہی ہیں آخر؟ کیا وجہ ہے کہ علی جعفری جیسا بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ اگر اس نکاح کو توڑوانے کی کوشش کی گئی تو پھر کچھ لوگ آئیں گے جو کہ بہت برے نتائج بھگتنا پڑیں گے. تو یقیناً سوچنے کی بات ہے کہ آخر وجہ کیا ہے. یقیناً گینگ یا جو کوئی بھی ہے، میں اس چیز پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کیا کسی لڑکی کو گھر سے اس طرح لے کے جانا صحیح ہے؟ جو لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں وہ کس قسم کی اقدار کو فروغ دے رہے ہیں؟ ہمارے پاکستانی معاشرے میں اس طرح کی کام صحیح ہے؟ اس طرح کی چیزوں کی اجازت ہے؟ سوال ہے کہ پڑھے لکھے افراد کے لیے ہے. کون ایسا باپ ہوگا جو چاہے کہ اس کی بچی اس طرح گھر سے جائے؟ کون ایسا شریف النفس انسان ہوگا جو چاہے گا کہ اس کی بچی اس طرح سے گھر سے جائے؟ کون ایسا کون ایسی ماں ہوگی جو چاہے گی کہ اپنی بیٹیاں اس لیے بیٹیاں پیدا کرے کہ وہ اس طرح گھر سے لے جائی جائیں؟ جب یہ سب باتیں عام ہو جائیں گی معاشرے میں تو پھر سوچئے معاشرے کا کیا ہوگا. سوچئے کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا اس کا کیا ہوگا. وہ ملک جس کی بنیاد اسلام کے نام پر رکھی گئی، اسلامی قوانین پہ رکھی گئی، معاشرے کا کیا ہوگا. وہ معاشرہ جہاں پہ خاندانی رکھ رکھاؤ، خاندانی اقدار کو فروغ دیا جاتا ہے، معاشرے کا کیا ہوگا. کہ ہم پھر اس دور کی طرف جائیں گے جہاں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا. یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا چہرہ نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ میں ان میں شامل ہوں جو ظہیر سے دشمنی کرتے ہیں، لیکن میں نے ذاتی کے لفظ نہیں بولا. میں نے کہا ظہیر سے دشمنی اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے اس کی حرکت کی وجہ سے. اس نے پاکستان میں وہ کام، اس کام کو اب باقی لوگ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو طرح یقیناً ہمارے اسلامی اقدار کے خلاف ہے. سوچئے گا ضرور پھر اس کی حمایت کیوں کی جا رہی ہے. سوچئے گا ضرور.